AB43 po na kamay. Madam Sheila Dada, thank you po. 1-1, bebe. Madam. Yan. White to. Hanggang double XL cash ma'am. Pang formal. 1,100 na lang, ma'am. Ganyan siya. Code, bebe. 1-1. Pag first time minor, kailangan pong mag-PM madam ko. Kahit hello lang madam ko para ma-recognize po kayo ni system. 8B35 po. 8 bebe, 8. 8B35, number 8, B Bravo 35. Magkano ko sabi? 1-1? Oh, 1-1 lang yan, madam, ha? Yung pang formal, ma'am, ang mura nito. Paplansyahin mo lang yan, ma'am, bongga na to. May 1-3 ba dyan? Oh, eto, ma'am. 1,400 pesos. Tag 850 to, ma'am. 1. Ngayon po yung skirt niya, ma'am. And ito yung black. Cold bebe. 1,400. Turn nyo pa siyang isa pa eyelet. Hanggang double XL, ma'am. 14L po. 1,400. 1,400. 1,400. 1,400. 1,400. 1,400. 1,400 pesos. 1,400. Gusto mo yung pants ko, ma'am? Ang code nito is... Anong code nito, eh? Nasa yun lang. 168L yata ito. Kung hindi ako magkakamali. Dali, ma'am. Checking lang, ma'am, ha? Then, 750. Bigay ko lang ito, ma'am, 750. 138D. Bebe, yung camera, malalaglag. Bakit dyan yung nilagay, Ben? Huwag dyan. Doon. 750, be, hold. 750, bebe. 10. 750. Nakamain po, 14L, Madam Marie Chris Cristeta. Thank you po. X47 po. X47, 750. X47, 750. X47, 750. Yung code ng blouse ko, 86. 86. Mapaubos na yung pink. 86 PK for only madam ko. 450 pesos. 86 W. 86 PS. 86 BK. 86 PD. 86 PD. 86 BK. 86 PS. 86 W. Marito naman. 138. 138 dark light. Go. Hello, Madam Marlies Yason. Madam, kasi po kami pa PM Madam ko. Pag hindi po kayo nakapag-PM Madam ko. Sinabi ko na, Ben. Teka, nasa Madam. Na. Oh, sige. Go. Pampasuyo kami ng PM, ma'am, kasi mas pupunta po ito, ma'am, sa second minor pag wala kayong PM, ma'am ko, ha? Okay, ma'am. 138L. 138L. Dito naman sa suit ko, madam ko. 138D. 138D. 138L. 138L. 138D. 699. Embroidery yan, madam ko. X47 po nakamay, Madam Saturday season. 1,100, bebe. Oh, 1,100. Oh, ayan, ma'am. Ano to, ha? Denim, smiley embroidery. 1 and 2 for only 1,100. Ang code dito, madam ko, ay 8B5 po. 8, number 8, B Bravo 5. 8B5. 8, magkano daw? 8B, ay, 8B5. Bakit ako nagbayad? Sa ano po yun, kamo? Sila po yung magpabayad. Ito, pakitawag po kamo doon yung...
Okay. Dito. 900, bebe. 900. Sige, ma'am. Code nyo lang, ma'am, ha? Basta may PM kayo, ma'am. May PM. Code. Ang code. Go. XA5 po. Dito, XA. XA, tama? XA. XA5, madam ko. XA5. 900. X-ray alpha 5. XA5. XA5, madam ko. 900 pesos. XA5. There. 1,100 na lang. Eto, ma'am. For only 1,100, 1,100 pesos. Code. 8B3 po. 8B3. 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 O, 8B3. O, madam, 1,100. Ang ganda nito. 8B3. 8B3, 1,100. Ayan siya. Ang ganda, ma'am. Mamura nito. 8B5 po nakamay, Madam Rose Chanduma. Thank you po. 8B3. Go, Mari. 8B3. 1-1 na lang, bebe. Another 1-1. Bebe, yung camera. Ay, ay, ay. Pupunta na sa Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, next. 1-1, bebe. 1. Sige, bebe. 8B3 po nakamay, Madam Jemima. Thank you po. 1 and 2, 1,100. Code po ay 8B6 po. 8B6. Number 8, Bravo 6. 8B6. 8B6, madam ko. 8B6. 999. Okay, ito, ma'am. 999 na lang to, ma'am. 999. 1 and 2. AB42 po. AB42. Alpha Bravo 42. AB42. AB42, madam ko. AB42. AB42. Another